Hi, Emma. Hello. Good morning, Jodana. Also, go to my. Good morning, hello, Emma. Good morning. Good morning. No, no mau kerja, tapi kolom kain Emma. Sige, kailan Emma? Kailan? Wah. So guys, ang তিনি পঞ্চাশটা লাইভ অফ না তোমার কোনো কিছু কারণে আং ফ্যামিলিয়া কয়েকটা কারণ দङ নাম্বার ওয়ান কারণ হিংকে टेक्निकल इश्यू हिने मा साका ममंगे आं सं माने यूट्यूब बाय फेसबुक आं दुमसे जागन एक टाइम एकटा टाइम आं माने लाइव फैनाय माने आं हिंगे কোনো একটা ইস্যুস বকে আং খাইমালিয়া বিকজ একটা মাল্টি স্ট্রিম খাইনা হিংগে কিছু পেইড রাং নাঙো পেইড ভার্সন নাঙো সো মাল্টি স্ট্রিম খাইমালিয়া हिंगे YouTube तो आं YouTube नो खाना हिंजो माने फास्ट पर आं YouTube खायो आं Facebook नो ऑडियंस नो आं लाइव फायो माने एक साथे दुटा प्लेटफर्म फाना नाय माने आं हिंगे YouTube उंगी थांगा किन्तु Facebook इंगिया आं बगासे आं कैंसिल मा खाय रेसु नेक्स्ट टाइम ऑल पर ट्राई केनो के ताबो Facebook नो लाइव फाइसो हिनो वान सकी तो माने मेन रीजन से खातिर लाइव फाइना आं मिया जतना आं खाय बक्स हाजार दङ कोन तमा ना मता मानसिरे म खक्ति चराइमा बगैसे आं बना मागे खाइदेन तामसाना मा थांसारि फो तामसाना मा 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 थांसारि गो saya do ma sabi pira so tan ma so ama jikoke miaz ang kasi live sa to man ang jodi by chance ani thani kuno ang chekhai jore ang kuno kisa aram mangya means man mokolo geta kraya like an mokol busung wa ngui to ha gang mantik je kok sanai tepla kita kasi tam kok saka ang jodi an mokol ko kasi omai ang mia kasi admin number pung kasi sajak যেটা ব্ল্যাঙ্ক আমো যদি কারেন্টলি কোয়ালিফাইং যে লিস্ট নখমানে ও एडमिन नंबर तो और तो अंकेले दाल में कुछ काला है नवान सक्सेस एंड आंग ऑब्वियसली आंग को सानाई साकां हिंगा माय खेमा परेबो माय खेमाने यागुलो आं नायख्या को मजागा पीडीएफ रो चेंजिंग माने बनुका एंड प्राइवेट वेबसाइट मिस्टेक मोइन सामाने ती आं आमाबो मेके कक्सा कान्तिनि तिकसे ब्रीफली म सामानो मनतिबो ताबो आं फोन आन तानि कैसे न फोन तिनि आं कोनो नोट्स बखाइसे गया मनति आं जेने आनि ब्रेन जे तो माने मुइ दखाइ तो माने आं म सासवानो मेन हिगंके जेटा गोबां दङ द খুব गाहाम बर मासा जोंनि रेसपेक्टेड सिनियर्स न একজন রেপুটেড বরকসে आं बुंबा हयतो कोनो हामिया आं बखाव गरै आं बखाव बुंबा कोनो हामिया गरै आं रेसपेक्ट दङ
hingake bini samani kaisa jaga মানে প্রাইভেট ওয়েবসাইটও মিস্টেক খাই প্রাইভেট ওয়েবসাইট ni je data amo ke boron phaiba amo obviously chini government ni hoite na phayo boro to banage rime able website hangke je mistake samane tam saka jeta nuk mane 21 তারিখ exam মানে 21/07/2024 a date ka approach exam go but the result published মানে ke 10/07/2024 amo bhage possible baha eta na ke amoti ko amo borok to kok salai kya and amodi clarification bodo jaka je private website amo mistake nga amo number 1 ngai amo tongmani pore botam kha latest 11 iko omaso September maso bor clarification jika notice jari kai je amo by mistake print ingkha right by mistake print ingi thangka aman bagai amhai narido kaisa je mistake sing tomane na tawan se amo interrelated hayada interconnected hayada amsek mistakes am to coincidence sing mai able exams ni paper leak no hoite shuru khaye tarpore ki changing i tongo exams ni system changing thanga a borono ta কোনো punishment khaije ko khaijaka anek khunjo to phaya ko and একটা confidential manino haino kaisa borone oro je print khaina baga roja tarpore hagai kok to kabang phai tongo koita saka number 2 ta 3 ta তারপরে হিঙ্গাকে সেন্টার কোনো প্রপার ভাবে যে জায়গায় এক্সাম সেন্টার রাখলাইখা অনেক হাকসা লাগলাইখা খোয়াইনি বড় বিশাল গড় থাকলাইও মানে আং কাইসন এক্সাম্পল নর বুঝিছিল মানে না আং তাসে খুলবো সানা মুসিয়া বিয়াংনি বড় বিয়াঙ্গ থাকলাইবাইখা koita saka number 4 da 5 ang to kami no place count khaiton do gai tarpore exam center haksa lai mane je district no bono je district ko ready ta na mon haksa thang khilai ribe kya kokre amo bolai thanga tarpore suddenly result publishing thanga date changing mane time do sorry nangte saswano exam center haksalo thama pore heka o point ni porte point kitamo ang point count capitals not count kaitoni on pore kitamo je jaga exam center sangkha na কোনো proper system মানে কোনো proper ভাবে arrangement খাইজা গিয়া পাখা abising tam man proper management arrangement rok nor bujisilamo ang tas khuloi san thang abising tam nya tong kono borok are exam nor tong na kaisa nor singabar planning khaino do kokra mo bad de tarpore hinga tamka exams ne pore no wait nasing tongka bujika nasing tong suddenly tamka results phekya result phekya jeta boi once tong mane ama haina results phekya result ne ko common no phekya qualifying admit card phekya cut off ne issue sangkha kabang ma issue sangkha tarpore sadle jeta qualifying ni admit numbers rules number ro release khairika borok release khairi mane pore kita mukha oro mistake jauka date nge a je government ni a issues no aroni no pdf download khai je private samung khaina rok bor bong ni website dairika right bor bong ni private website means tamba aroni pdf naoi borong ni aro link up khlairika ba attach khlairika amo private website hinjaikia number 1 clearing bakina ble private website tamba amo ekjon individual ni website se borok nongno update sina bagai
যত borok tona official website o habai thangya habai maya ba saimi yarok tongo baksa te kaisa borok follow khani to onka borok tak connection buini affiliate hai YouTube ni aro PDF no rika borok kaisa sawe amtem te ei raja lekha borok YouTube attach karika PDF o PDF to official website no phaible borok to haino snamiamo নাই নাই ও পিডিএফ কাম কা খেল খাই নাই রাং তো কাম কা খেল খাই রে ওর সিরিয়াল নাম্বার তো 2240 কাইছা তো 2241 কাইছা তো do day change mo pore jadang kham 1007 namor sa o 1007 na kebang ma bororo kebang ma chini news channel rok bo di kebang ma je social media influencer rok bo borok share ke je jaga norok nugui makana qualifying je rule numbers do date simisi printed but date simisi mistake khana 1007 যেটা 1107 nga nango por 1007 surika তারপর রিসেন্টলি পড়তেছে নোটিফিকেশন জারি থেকে আও ইস্যুস ন তুই এই আমার বাই মিস্টেকলি প্রিন্টিং মানে চালিয়া বড় কাতাল ভাবে 1109 বড় আমরা রেকটিফাই খাইরিকা বাট রুল নাম্বারস ওয়াজ চেঞ্জ খায়া right hengka ang nong no ang bo point lang nami ang nong kaya saka kaya blank admit card je pro sok payo apro printing yang samane 21,411 ni pore 21,412 তারপরে 21,413 11 by 13 ni khasaro 12 blank yada noro amo bra coincidence ang mia sadrop se kok no wan sane na ang sa saka kase kok je by chance jodi amo bo jodi qualifying admit to tongakai admit rule number tongakai 160 te kon sana kare kam ke rule number naimang naik thanga emne to issues to ang age busa mia knowledge tini admit number naitama thanga malai rika 21,412 pineno rika je admit card blank amo sudu se qualifying rule number so khobsak ama ta mangai man angmia কিন্তু কোন সিয়া জিনিন অনেস সাং কোন সাইমিয়া angmia জাস্ট সাদরব সে যদি আমো যদি এডমিট কার্ড তংহাং কাই লে আং চেক খাইজি গাম তো তং কে আং যখন সাকা নাই নাই আং নাই নাই তো তং নাই বাব নর কোয়ালিফাইং রুল নাম্বার থাং নাই নর রুল নাম্বার আহা তের কাইসা নাই থানি নর নুগান আমো তো কোইন্সিডেন্স মায়া Hey Virat, very good morning. Tini live ang sandali mapakya ang YouTube ba Facebook eglog live na Thomas kento ang malia multi platform multi stream khaisi malia tan pega because ani multi stream kana ka paid rang no so ang YouTube by ang ani main target man YouTube o Facebook o logo khan duita na ani main to mane kento ang khai malia kamon baga ang YouTube nama cancel ma klari rika schedule okay but tapon ang Facebook ang live mapakya mo tapi sih kasih pakai mang, pakai marah cakap wan segi toma am teng tengah. Oke, so umum naik norok, ang mia saman kong nangai tengah pura. Amo kun coincidence ya, amo kun coincidence ing malia tahu, amo sorry je naik to naik zara jadi ani kau bujur buhar ke nong sorry but ang tong malia amo sayang, oi tong malia amo tamung mistake brain mistake admit card bo mistake joto ta mistake ning tangman kaisa jeman mo proper plan sai rok sama tong সময় amte hekeng tong kamu confirm sing thana i sima sa na i ahoi no planning sima sa na বিশেষ খানা মুসিং am proper planning nei tepun je mahino tan be engke sequence something nang itong starting ni simi tap sa ponto ter kok sama somso jolis ba ang khorang story tong সময় na mia 21,412 ni o admit ka blank ni samane thang tabo thang check khaine rino rogo qualifying rule number jeta interview bege tabo preparing ito aro sudo si bumung dongo admit card bumung ke sai mia saw ne bumung kedu admit card ar dong qualifying sabong kamazan sab janin ka saimalia please o issue no raise kari no please kindly o issue no raise kari dor kana ka o video bai thangai sing tag kari somewhere
borok sinai borok ang bui tek keman kenta ang khai kun lap kri amo norok sibai siri nor nai nai kaham kai ang me kotobar check khai kotobar check khai ang na mistake khai tongka ang na mistake khai tongka no baka gosi ang mistake khai kai nai bikol an mokol se nugui dong je tamon ang believe khai nai bahaya ngi tongka ono wan sunai demo brain sequence some sequence of mistakes and mistakes ang ekdom ar manjali ya private website hini kok no noriri ka private website do data boro ni phai amo to phai ble nor seman amo ang sigang mo sai ka ang bar kok kasino repeat khana musung ya nor wan sunari take so kok ngai X TTIDCCM yes very good me TTIDCCM bo kok tisaka amo tuh কিন্তু কোনো আনসার কারি tabuk sujara aw কোনো আনসার মায়া ko tabuk sujara kok tisapuno se আরে নামো সারা বলে চিনি মায়া গাং বুবাকরানি পারমিশন ছাড়া আছে বড় যত কিছু খাইতং নর ওয়ান শুনে না বনো কাইসা সাহনানি বনো কাইসা জানগনে আমো সাথে বড় ওয়ান সুইগিয়া ngenang tam sanani bongno answer mar nai tamo sing pra edisi phaida আন্দোলন খাই নামো তাবো বুহুর কক্তি সানাই যতক্ষণ পর্যন্ত একদম বড় হু hello guys sorry slow connections paithangka data so host noise khai matong so bro thing no ekdom tam sana norok nukhana by place te nor phaibedi amo kaisa technical issues bagai data paithangai stop ngi thanga sonare ga ang barba check ni ro pdf siminom kaisa pdf ni no dui tin rokom ni tong na de ka kare kamang mana de mata kan sorry guys ane kaisa tuition student pharika ke norok amno one city terus mau betul malayan